सो देख पे आज भिडियो आम तुम पीएमएसटी एग्जाम लगी किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन देखा यही सब क्वेश्चन कले तुम निश्चित भाव में सब नुआ नुआ तथ्य जापर और क्वेश्चन को एक्चुअली केमी कम समय तुम सल्व कर शिखिपर सो निश्चित भाव में भिडटी तुम शेष पर्यंत देख। तो देख प्रथम क्वेश्चन जमी तुमको देती जड़े व्यवसायी दुईटी रेडियो को तुम प्रत्येक 2000 टकर बिकिले है गोटे रेडियो पर 16% क्षति है अन्यटिरे 16% लाभ हुए तेरे मोट उपर केते लाभ बा क्षति हुए यहाँ तुमको क्वेश्चन देती। सो देख पे जिते तुमको एमती क्वेश्चन देते प्रत्येक रेडियो को सी माने कि गोटे वस्तु को समान दाम रे बिका है दीटा वस्तु बिका एवं समान मूल्य बिका एवं गोटे तुम A% लाभ हो एवं द्वितीय वस्तु तुम कौन हो ना A% क्षति हो ताहले सब मन रख जे मोट उपर तुम क्षति ही हम केते क्षति हम ना A² बाय 100% क्षति हम। तो यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन एमती क्वेश्चन तुम परीक्षा आसी केते हम बुझीपार A² बाय 100 ताल तो ये डायरेक्ट फर्मुला पकड़ काट दे पारिया ना कारण 2000 टकर बिकी गोटे रेडियो अन्यटा भी से 3 टकर बिकी गोटे रेडियो तुम 16% क्षति आ गोटे 16% लाभ होती ताहले जब तुम देखिए जापर जे ए रो मूल्य 16 अच्छी बुझीपार ताहले मोट उपर तुम A² बाय 100% क्षति हम ना ताहले एटा केते हम 16 रो स्क्वायर बाय 100 तो 16 रो स्क्वायर पिला माने केते 256 ना 16 × 16 कले केते मिलियो तुमको 256 तले 100 अच्छी तो एतिकी परसेंट क्षति हम है तो जेहेतु एक दुईटा शून्य अच्छी दुई पर माने दशमिक बिंदु पर दुईटी संख्या रही तो 2.56% क्षति हम ताले ऑप्शन सो देखो ये गोटे ऑप्शन रहा कथा 2.56% लाभ आ गोटे क्षति नुह कि तो युटा कि तुम आंसर 2.56% क्षति ऑप्शन बी अलग 3टा तो तुम अलग ऑप्शन ही अच्छी नुह कि ताले एक आंसर तुम बर्तमान बुझीपार जे 2.56% क्षति होची तो कॉन्सेप्ट बुझीपार जदि तुम दुईटी वस्तु बिकुच गोटे A% लाभ है अन्य A% क्षति है ताले मोट उपर सब क्षति ही हम केते क्षति हम ना A² बाय 100%। ओके नेक्स्ट देख पे तुमको देजी क्वेश्चन A रो 10% जदि B रो 12% तेरे A रो 15% B रो केते परसेंट हम सो देख तुमको केवल गोटे फर्मुला मन रखार अच्छी जे A रो X% जदि तुम B रो Y% होची तेबे जब तुम A रो Z% नब ताहले सेटा B रो YZ बाय X% सहित समान रहिबो। तो क्वेश्चन जदि आम देखिया तुमको देछि जे A रो 10% A रो 10% इक्वल टू कोन B रो 12% ताहले एठी तुमरो X 10 अछि Y तुमरो 12 अछि एवं A रो 15% देछि ताहले Z एठी 15 अछि हला तो A रो 15% ताहले केते हबो B रो केते परसेंट रहियो ना YZ बाय X ना तो Y 12 Z होची 15 तो 12 गुणन 15 X 10 अछि सो देखो 15 को जदि 12 गुणियो केते आसीबो 2 रे गुणले 30 1 रे गुणले 15 तो 180 नुहे कि तो 180 बाय 10 तो एटा केते हो पिला माने 18% तो सी होची आंसर। सो बुझी पारल तो एटा केमती होची जस्ट फार्मूलाटी मन रखि तो जे A रो X% जदि तमरो B रो Y% सहित समान ताहले जब तुम A रो Z% नौच सेटा B रो YZ बाय X% सहित समान रहिबो। तो जस्ट फॉर्मूला देखिबो
ଫର୍ମୁଲାଟି ଯଦି ମନେ ରଖିଛ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ମେଥଡ଼ ଯଦି ତମେ କରୁଛ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ତାହେଲେ ଆରାମସେ କରିଦେଇପାରିବ, କମ୍ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସୋ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ସୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସୋ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଇଛି, ଯଦି ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ମାର୍କ 20%, ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 40 ମାର୍କ ରଖିଲେ 60 ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ମାର୍କ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ମାର୍କ କେତେ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ତମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ତମେ କଣ କରିବ ନା, ଦେଖ ମୋଟ ମାର୍କର ସୂତ୍ରଟା କଣ ରହିବ, ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦବ ଯେ 100 ଲେଖିଲ, ତାପରେ ଲେଖିଦବ ଯେ ସେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, 100 ଗୁଣନ 40, କେତେ ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲସ୍ କରିଦବ ସେଟା। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବ ନା, ତମର ଯୋଉ ପାସ୍ ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ତଳେ ଲେଖିଦବ, ତ ତମକୁ ତମର ଆନ୍ସରଟା ମିଳିଯିବ। ସୋ ଦେଖ ଉପରେ ତମର କେତେ ହେଇଗଲା, 100 ଗୁଣନ 100, ତଳେ 20 ଅଛି, ତ ଏଇ 20ଟା 100ରେ କାଟିଦଉନ, କେତେ ହବ 5, 5କୁ 100ରେ ଗୁଣିଲେ 500 ହଉଛି। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ମାର୍କ ହଉଛି ତମର 500। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କରିପାରିବ ଯେ 40 ମାର୍କ ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି, 60 ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପାସ୍ ମାର୍କଟା ତମର କେତେ କି, ପାସ୍ ମାର୍କ ହଉଛି ତମର 40 ଯୁକ୍ତ 60 100। এইটা হচ্ছে তোমার କଣ ନା ମୋଟ ମାର୍କର 20%, କାରଣ ପାସ୍ ମାର୍କ ହଉଛି 20% ନା। ସୋ ଦେଖ ମୋଟ ମାର୍କର 20% ହଉଛି ତମର 100 ମାର୍କ, ତାହେଲେ ମୋଟ ମାର୍କର 100% କେତେ ହବ, 20ରେ 5 ଗୁଣିଲେ 100 ହଉଛି, ତାହେଲେ 100ରେ ବି ତମେ ସେଇ 5 ଗୁଣି ଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ ହବ 500। ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସୋ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କେମିତି କରାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ଟା କହିଲି, ଫାଷ୍ଟ 100 ଲେଖିଦବ, ତାପରେ ଗୁଣନ ତମର ଯେତିକି ମାର୍କ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦବ, ତଳେ ପାସ୍ ମାର୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଆମେ କଟିଲା ପରେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଲା, 500 ମିଳୁଛି। ତ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ତମର ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇ ଆପ୍ରୋଚରେ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଇଜି ରହିବ। ଓକେ, ସୋ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ କିଛି ଶିଖିବା। ଓକେ, ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ତମେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଠି ତମକୁ କୁଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ତମେ ଲାଇଭ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।